Salam alaikum, هاد la vidéo ça sera la quatrième partie الخاصة بتصحيح التمارين وغنشوفوا فيها des exercices concernant la partie absorption intestinale. نبداو بهاد l'exercice الأول. Observe le schéma ci-dessous et réponds aux questions suivantes. La première question, légender le schéma. Ce schéma représente une villosité intestinale. La première flèche montre une cellule intestinale ou entérocyte. La deuxième flèche, c'est le capillaire sanguin. Et la dernière flèche, c'est le vaisseau lymphatique. Deuxième question, que se passe-t-il au niveau de ce schéma? Le rôle principal de la villosité intestinale est l'absorption, qui veut dire le passage des nutriments de la lumière intestinale vers le sang et la lymphe. La troisième question, quels sont les nutriments qui sont véhiculés au niveau du partie A et au niveau du partie B? Donc, on a les nutriments qui sont la partie A, les le sang. Et qui sont la partie B, la lymphe. Comme déjà dit dans la vidéo précédente, les nutriments qui passent vers le sang, le glucose, les acides aminés, l'eau, les sels minéraux et les vitamines hydrosolubles. Et les nutriments qui passent vers la lymphe, les acides gras, le glycérol, les sels minéraux et les vitamines liposolubles. La dernière question, donnez deux caractéristiques structurelles qui font de l'intestin grêle une grande surface d'échange. Les caractéristiques, il y en a trois. La paroi qui est très mince, qui a une très faible épaisseur à franchir entre les deux milieux, la lumière intestinale et le sang et la lymphe. Une surface de contact considérable entre les deux milieux, un nombre énorme de vélocité intestinale et une irrigation sanguine et lymphatique très importante. Mais بين les trois caractéristiques يكفي انك تكتب جوج لان في السؤال مطلوب deux caractéristiques seulement. Le deuxième exercice, le document ci-dessous montre la quantité du glucose dans le sang à l'entrée et à la sortie des organes du tube digestif. Donc, le tableau تيوضح كمية الجلوكوز في الدم داخل هاد الأعضاء وفي الدم بعد ما كيخرج منها. عندنا في هاد لاكاز كمية الجلوكوز الموجودة في الدم اللي دخل لوزوفاج ليستوما لانتستان غريلي لو غروز انتستان هي نفسها 1 ملغ بار لتر. ولكن كمية الجلوكوز تغيرات في الدم اللي خرج من هاد لي زورغان. أول سؤال comparer la quantité du glucose dans le sang à l'entrée et à la sortie des organes du tube digestif. فهاد السؤال المطلوب هو نقارنو ما بين كمية الجلوكوز في الدم داخل هاد لي زورغان مع كمية ديالو في الدم اللي خارج منها. اعتمادا على الطابلو بالنسبة لوزوفاج وليستوما ولو غروز انتستان الدم اللي استقبلوه هاد لي زورغان فيه 1 ملغ بار لتر دو جلوكوز. ولكن منين خرج الدم من هاد لي زورغان خرج بكمية ناقصة من الجلوكوز اقل من 1 ملغ بار لتر، يعني ان هاد لي زورغان احتفظوا بكمية من هاد الجلوكوز لان لي زورغان تياخذوا الجلوكوز من الدم اللي تحتاجو. Donc on constate que la quantité du glucose de sang sortant au niveau de l'œsophage, de l'estomac et du gros intestin est inférieure à 1 mg à celle qui existe dans le sang entrant dans ces organes. ولكن بالنسبة للانتستان غريل الدم اللي يدخل للانتستان غريل فيه 1 ملغ دو جلوكوز، ولكن منين خرج من الانتستان غريل خرج بكمية زايدة أكثر من الدوبل. منين جاب لو سون هاد الكمية الزايدة؟ بطبيعة الحال جابها من الانتستان غريل. نكملوا الجواب ديالنا. Mais au niveau de l'intestin grêle, la quantité du glucose dans le sang sortant est plus grande de celle qui existe dans le sang entrant. منين تتلقى في السؤال كومباري تتقارن المعطيات اللي عندك وتتوضح في الجواب ديالك انه الكميه زادت او نقصات او ما حدثش فيها تغيير بلا ما تشرح على زادت او نقصات، وهكا تكون قارنتي بشكل صحيح. Deuxième question, conclure le lieu du passage du glucose vers le sang.
كيف ما شفنا أن le glucose داز le sang في l'intestin grêle. Donc la réponse pour cette question, le lieu du passage du glucose vers le sang, c'est au niveau de l'intestin grêle. Troisième question, préciser la structure responsable de ce passage. Et il y a l'exercice الأول, la villosité intestinale. آخر سؤال, nommer le phénomène qui survient au niveau de l'intestin grêle. Le phénomène اللي كنهضروا عليه هو l'absorption intestinale, يعني le passage des nutriments ou les منهم le glucose من l'intestin grêle vers le sang et la lymphe. كما شفتوا هاد لي زيكزيرسيس باش تجاوب عليهم خاصك معلومات تكون عارفهم اللي هي لي كومبوزون دو لا فيلوزيتي انتستينال شنو هما لي نوتريمون كي باس فيغ لو سون اي سيل كي باس فيغ لا لانف والمهاره اللي خاصك تكون ضابطها هي تعرف تقارن ما بين المعطيات اللي تكون عندك في الجدول. جيسبر بيان ان هاد لا فيديو فاتك مزيان. لا تنسوا عطروا افواهكم بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.